पार्वती मो स्त्री गुफा भीतर अच्छी ते डाकी दे जा मोर काम धंदा अच्छे तू जा को स्त्री कथा कहूछ भीतर जे बइछि से मो मां अबे तो किए माँ तो अलग किए थी मो स्त्री पार्वती भीतर अच्छी ते डाकी दे कोई कम हाँ पार्वती पार्वती हो जमा से मो मां कहली पार्वती के मैं ठीक है नांती दाओ कम साडे तम तो माँ हाँ तो माँ हाँ बा पार्वती मो स्त्री सा मु जान केबे से जन्म कर पकेला तो मु जानी पारनी तापर मोर तबे बापा हिसाब रो डाला बाची ता ऊपर मोर भरसा कोलुनी तो साइज रो जन्म करथिबो अबे सुन सर अधिया गपनी मो सांगर बुझी पटना मो मुंडो चाटनी जा टिके डाकी दऊ जा पार्वती कहू तुम सुआ डाकुचंती जा हाँ पार्वती सब कहलो से मो मां बोली हां सब मो मां की मां बे तू मते चिंचु ना बे मु किए मते चिंचु किए मु साप कौड़ी आइछ पटिया रही तो मार के मुंह भांगी देमी जान कहला पटिया बेटा असेंबली रे एबे धरची मोर पूरा वैरायटी साप चेंज करे मु तू साड तो सर मोर अधिका गपी के लाभ नहीं पार्वती उडे सती स्त्री मो वाइफ से तानार इमिति याडू साडू कथा वार्ता कोनी मते डाउट तू केबे जन्म हेलु मते कोइ जन्म हैनी आउ मो मां दादेला देना देहरु मळी छड़े लालकू से मळी छड़े गोटे ये कंठी करी देले तार भगवान गुडा केले कहले आकु जीवन दे दे हां जीवन दे दे सेइथरो मो एका बळे का हैंडसम हे की भरले हैंडसम मुंह को नाज अजना बे कहू तू हैंडसम हां नहीं को नाज जने तू पर मरी गने चिल्लो सागुणा कर 3 मास फिस्ट तू तो बाघ खाई माने माने 14-15 टा बाघ 7 गुली खंडे खाइबे तो लाज शरम मझना पानी टांकी बढिया देखाउछु कहला हैंडसम मनीष मली रु गुटे तयारी कर देला एबे पर साइंटिस्ट माने भी डीएनए रु मनीष तयारी करिम पर नाटी पार्वती मली रु तयारी कर देला तते अधिका सुनु अधिका कथबार्ता करनी मु बहुत रागी एटा मोर देखु ना कोन एटा मोर थार्ड आखी थार्ड आई सेटा जेते बेले खोलियो पूरा निया जळिबो बुझिबा विनाश करता मु जा पार्वती को कहबू तुम स्वामी माने हजबैंड आछन हिमालय रु एड्रेस दे दो पूरा डायरेक्ट कहबू मो ना होची महादेव शिव प्लॉट नंबर GA226 कैलाश पर्वत हिमालय हिमाचल प्रदेश एड्रेस ता दे दे जदी फटकी न आछि तू जानी मु मिछ कहूची से मस्त्री न तू जा हां ठीक हो जब कहला थरी से बोली माइल जाउ त एडी तो तुम बाटे तो सापु कंदा को मारी सापु मारी कंदा को हां नाइ हल्दिया साप असेंबली बुझी पार आपको देखला मंत्री मंत्री दौन तू किए काल का छोकरा श्रीमंतटा खेची देवी तेसुल पेट्रोल जान ना बेटा जदि भी पुओ हेतु पुओ बापू को मार बहुत अन्याय कथा आज्ञा क्या कह आज्ञा माने चिंता करंतु पार्वती 6-7 मास कथा आज्ञा कौन गोटे कथार मुझे से सुख पक्षी कथार मुझे रागी कह बाहर मो घर पलि आला पदा को 7 मास आती नहीं जन्म कर देछि गुटे तन शिवंकर जदि पार्वती ऊपर डाउट आपन कथा किए कहबो आज्ञा नने कहबे मु जोड़ा गंजेई संगर भल टाणती खाइबा मु नने खाइके इमिति होई जांती हां कौन खाउछु बे तू हैं कौन खाउछु मु जाइता खाइले तमर कोन जाउछु नहीं तमर कोन जाउछु अपन आगे फुडी दबो मामू ना साप देखो जाऊ हां काले मारी काले पटियारे पहुंची जो बुझिला ए सुन छुआ तते भलर मु कहू तो ना कोनती कहलु गणेश सभा कहली केते तोर कहimo ना मैं कोना सब पाटर बसछि त से नै कहू मो कहया कथा सुन तते भलर कथा वार्ता करछि भलर कथा वार्ता कर तते गुटे भद्रामीर मु कहूछि मो स्त्री भितरे अछि ता गुडा कौन स्त्री से तोड़ है बड़े स्त्री न होई तम हैं स्त्री कोन कहलबा से मो मां बोली हां बे सुन मु होउछि महेश्वर मोना गंजेई टाणी के जते रागी भी मु ब्रह्मा विष्णु ए माने थर रहंत बे इंद्र पिंद्र ट्यूशन होती मो पाकर कोन जगह तो जो तू कोन इंद्र ट्यूशन होंदे हैं त्रिशूल खेची में मर जीवु कहूछि हैं कौन त्रिशूल खेचिबो कौन त्रिशूल खेचो आउ जानि जो मु कोन मु जानि छ कि नहीं कोनटा हैं तू कोन जानि न आउ हां कोन कराटे रे ब्लैक बेल्ट पाइची जुडो जुडो कुंफू शिखिची हां किफू कुंफू शिखिची ओहो हैं एरिया रे लाइनमैन बिछे देची हां मो बहुत पावर देची AK-47 ग्रेनेड एकाल के 30 टा गुली मारिबो एडी बाबा हला लाइनमैन बिछे देची जेतली पारतो एडी पळाओ हला नले सुन बे हबे मु जान नथिनी बे पार्वती के एउडा सा मु सिकेई थिनी बे मो पाकुर ताने माल आनी तते सब से दे देची ना ताको एउडा मुई सिकेई थिली बुझि पाल ना एठी पैसा स्त्री की विश्वास करिया कथा नोड मनर गुमर कथा चुप चुप केते बेले कहि देछि से लैंड माइन सब नक्सल नै जियो बोले मुंड नुचेई रखि तते दे देला केते बेले सुनु मु जान नाही र मु तन मो असिस्टेंट उडा को पठाए अच्छा सुननु बे तू भल्ला छाड़िबु नै खांची देबे एकना वर्तमान देखिबु कोन छाड़े त खोइला देबी ना कई तळु करी खाइ मुंटा कई तळु करी खाइ 200-300 तमे टुका गलो हैं नंदी भृंगी ना सुनले सा गंजे चाल नै दियो भांगो खाइ देई पळो तम भाउ जेडी बोल बम सब जाउचे बोल तमे बुझि पाछो ना शिवर इज्जत आज के रास्ता घाट पळले काल का छोकरा उडा मारी के तो कोन हला बेसी तमे कोन बुझिबो आमे जो 200 टका जाइथिलु हां कोहनी कोहनी से पाखो पहुंचला को पहुंचई दोनी कई लैंडमैन जो दिजा थिला ताकू भी उड़े दी सलानी नंदी भृंगी ताको गोड़ भांगी दी सलानी आम भीतर किए कोन हेची तर हिसाब भी नाही
କଣ କରିବା କହିଲ ଶିବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା ତୁ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ସବୁ ପଠାଉ ନା ମରିଯିବ ଏବେ ଦିଟା ଟ୍ରକ୍ କରିଦେଇ ମୁଁ ବା ପଠେଇ ଆସିଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୋଧେ ହେଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲଡ କାର୍ଡ ଦରକାର? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫିସ ଟିକେ ଫୋନ କଲ। ହଁ ମୁଁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫିସ ଫୋନ କରୁଛି। ଶୁଣୁ ଏଇଟା ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ମହାଦେବ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲିକା ଛୁକୁରା ମତେ ମାରିକି ଏମିତି କରିଦବ। ତମେ 200 ଟଙ୍କା ଯାଇଛ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ ଉଡେଇ ଗଲାଣି 20-30 ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଏଇନା ସରକାର ମତେ ଫୋନ କରିବେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କେତେଟା ଟଙ୍କା ମଲେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ତମେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି? ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ନାଇଁ ପଇସା ମିଳି ପାହାଡ ଉପରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି? ସବୁ ଉଡେଇ ଦଉଛୁ କିଛି ଜାଣିବନି। ସେ ଗଣିଆ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ତୁ ଯା ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ପଠା ଯା। ହଉ ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଫୋନ କରିବ। ହଁ ମୁଁ ତୁ ଯାବେ। ହଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି କଣ ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ଶୁଣୁଛ ନା ଗଲା କଥା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଗୋଡ ଘଷଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସି ମଜା ନଉଥାଉ ତମେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଆସି ରାସ୍ତାଘାଟ ପଡିଲାଣି କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ କିଏ ତମେ? ଗୋଟେ କାଲିକା ଛୁଆ ଗୋଟେ ମତେ ଭାବୁଛି ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ନାଇଁ? ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ହେବି? ମହତ ପଳେଇଲାଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ପରମାଣୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇଦେବି। କେବେ ଉଡେଇବ ତମେ? କେବେ ଉଡେଇବ? 200 ଟଙ୍କା ମୋର ଯାଇଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା ମୋର ସାରିଲେଣି। ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇବ କେବେ ପକେଇବ ତମେ? ସେଟା କେବେକୁ ସୁବିଧାଟା କର। କେବେକୁ ସେଟା ହବ ଘଟଣାଟା କି କୁହ? ଆଉ ଥରେ ତମେ ଆଉ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଉନି। ସେ ଯୋଉ ରେଟ୍ର ମାରୁଛି ମାଡ ଉଡା ଦଉଛି ତମେ ଖାଇନ। କେରାଟେ କୁମ୍ଭୁ ଶିଖିଛି ପୁରା ଫଡିଆ ଟେକି ଟେକି ମାରୁଛି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ନା ମୁଁ ପୁଣି ବାଡେଇବ ତମେ ସେଇଠି ମୁଁ ଥିଲା ବେଳେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିବ କି? ମୁଁ ଦୂରରେ ଲୁଚିକି ରଖିବି ତମେ ପଛେ ମାଡ଼ ଖାଅ ମୁଁ ଦୂରରେ ଲୁଚିକି ରଖିବି। ମାନେ ଦେଖିବ ପରମାଣୁ ବୋମା ତମେ ଫିଙ୍ଗିବନି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି। ମୁଁ ଦୂରରେ ରହି ଫୋପାଡ଼ିବି ତମେ ଯା ତା ପାଖକୁ। ଫାଇନାଲ ତ? କାଲି ତାହେଲେ ଗଣିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ଜୟ ଶିବମୁଖର ଜୟ ଶିବମୁଖର ଜୟ ଶିବମୁଖର। ଟାଇମ ନଇବେ ଟାଇମ ଖାଉନି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଆସ। ଚାଲ ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ଅଛ ନା ନାଇଁ? ତୁ ପୁଣି ଶଳାଇଲୁ ତୁ ପୁଣି ଶଳାଇଲୁ। ଶୁଣ ନାଇଁ ତତେ ନାଇଁ ତତେ ନାଇଁ ଏଇ ଆଡେ ଆଉ ଜଣ କହୁଛି ବେ ପୁଣି ଶଳା ତୁ ଆଇଲୁ। ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ଅଛ ନା ନାଇଁ? କୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଡାକ୍ତ? ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ତ? ଶୁଣୁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ମୁଁ କହୁନି ରେ ପୁଅ। କଣ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ବିଷ୍ଣୁ ମ? ଯିଏ AK-47 ତିଆରି କରିଛି, ଯିଏ ଗ୍ରେନେଡ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଯିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛି ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ କଥା କହୁଛି। ସେ ପରମାଣୁ ବୋମା ରିସେଣ୍ଟଲି ପୋଖରାନରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ତା ସାଙ୍ଗର ମୋର AMU ପାସ୍ ହେଇଛି। କହିଲା ତମେ ଗଣେଶ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାବ ମତେ କହିବ। ସେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପାଖରେ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି? ମାଡ କହିବ କିଓ? ହଁ ମାଡ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଅଛନ୍ତି କଣ କହୁଛ ମ? ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯାହା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମ ପକାଉନି। ଶୁଣୁ ବେ କଣ ଶୁଣୁ ପରମାଣୁ ବୋମ ପକାଉନି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ବେ ମହାଦେବ ରାଗିଛି ମାନେ ତ୍ରିପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଣ ହେଇଯିବ? ସବୁ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ବିଷ୍ଣୁ 1 2 3 କହିବି ସେ ଫିଙ୍ଗିବେ। ହଁ 1 2 3 ଶୁଣ ପରମାଣୁ ବୋମ ପକାଉନି। ଯଦି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମାରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମ ପକେଇବନି। ନା ପକେଇବିନି। ଫିଙ୍ଗି ସେଇଟା ତ ବେକ କାଟି ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ବାସ୍। ଆଉ ଫିଙ୍ଗ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାଣି ବେକ ଦେଖା ନା ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏଟାକୁ ନେଇ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବହୁତ ଦାଦାଗିରି ଦେଖୁଥା। ୟା ମୁଣ୍ଡଟା ତ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପାର୍ବତୀ